Good job, boy. Do animal ka? Do animal. Gusto niya gitya. Sit down lang. Please sit down lang, Krista. Oo, ara na. Ara. Kahinay kay Ganggang. Oo, ara na. Ara. Coming. Gusto mo si Nam 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 nam. Nam 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 nam. Gusto niya kaunang pati spoon. Amit? Yeah? Amit na. Diyos ko, pangakit. Say hurry up, Ganggang. You want some more? Mom? Oh. Ang kamot mo. Hindi na yan. That's not your food. This is your food. Kaya mag-iwan na ako ng message, man, di ba? Mm-mm. Namit. Mam, nam, nam. Nam, nam. Amit? You want some more? More? You want some more? Yeah? Hindi na, nagpupo ka na eh. Oo, tara na. Gosh, Ganggang. Ari. Here. Ay, makaon. Oh my Uy, goodness. kadamo sa iyo magkaon. Abi ko mga... Good job. Yan. Good job. Yum, May yum. harap pa to reserve si mami na milk ko. Amit, that's enough. That's enough. oh. First Ay, time. Diyos kumiyo. Ang basa maglulukot. Hindi na siya. Oo. Oh Mapangakit. my God. Okay, yan. Oo, ayan, tara ayan. na. Nine. Nam, nam. Ay, ka namin. Namit? Nam, nam? Yan. Some more. Diyos, ito pangakit.